that had a direct contribution on this behavior, to this behavior. Day in, day out, we are witnessing and absorbing this culture of impunity. There is a blurring of boundaries between truth and disinformation, as blatant corruption is justified, creating chaos in people's minds. It is a culture that is seeping down from the top strata of our society to the lower ones, where lack of sophistication brings it out in its rawest and ugliest form, both on social media and in the actual behavior of people. There is something very wrong with our nation. It's Christmas. Carols are playing, people are buying gifts. Many are finding creative ways of connecting and celebrating with loved ones, while at the same time keeping COVID-free, COVID safe. And yet, something I have noticed in my practice in life in general in the last few years, long before the stress of COVID, I have experienced a certain heaviness in people. Daphne's assassination has thrown a dark blanket over our nation, a blanket we are carrying in spite of the glittery promises being made that we are progressives, successful and the best in Europe. And the blanket just keeps getting heavier because no amount of glitter can mask the knowledge deep within us that we have completely lost our moral compass. It is the heaviness of a culture where lack of accountability is promoted as the way forward, where people in the top positions, right to the lowest ones, do what they like and are getting away with it. It is the heaviness of a construction industry which is demolishing our heritage, stealing our space, and covering our sky. It is the heaviness of the might of the business person, big or small, taking our streets and our sea, polluting, shattering our peace with persistent noise, stealing our right for sanity. It is a confusion created in our minds through gaslighting by politicians and high officials, where wrong is said to be right and anything different to what they say is a figment of our imagination. The continuous insult to our intelligence, where we are branded as being negative and traitors to the nation when we do not buy into the gaslighting. It is the heaviness of the short-sightedness of many of our fellow citizens who are ready to compromise values for material wealth. There is something very wrong in our nation. All this Daphne warned us about. With her sharpness and foresight, she warned us over and over again. With her courage and her sense of responsibility to her nation, to our nation, she uncovered one layer of corruption after another. With her clear awareness of what is right and what is wrong, she challenged the corrupt. With her sharp and precise pen, she exposed gaslighters for what they are. For all this, she was assassinated. There is something very wrong in our nation. And yet, our country can heal. We are not helpless. We need to remain outraged. We need to keep protesting. We need to stand firmly with the individuals and the organizations that are sticking their necks out to bring justice. So my Christmas message to you is this. Let your Christmas cheer be a desire to genuinely connect with the other, to reach out, to love, to cherish, and to celebrate the other. Let your contemplation of the meaning of Christmas, be it religious or simply human, bring you to an awareness of how you yourself can contribute to the healing of this nation.
Let your Christmas spirit be one which injects peace into your surroundings and which gives you strength to strive for justice. Let the rituals that you relive this Christmas take you to deeper levels of understanding of the word peace. That peace is not just an airy-fairy sensation, but a concept that requires taking a strong stand and making tough decisions. And like the wise men in the Christmas story, use your wisdom to sieve disinformation from the truth as you journey on offering your gifts, your qualities, in the service of truth and justice. Now to Daphne's family, I dare not wish you a happy Christmas, because how can you be happy when your mother or your sister or your daughter was so brutally assassinated and justice has not been served? My hope is that our presence here and our solidarity with you will fill your hearts with some warmth. From the bottom of my heart, I want to thank you for having given us Daphne. I join with all the people present in the square to tell you that we will keep working so that the sacrifice of her death will not be in vain. We will keep on working for a better Malta. Thank you. L-ewwel darba li ġejt mistieden biex nitkellem f'xi ħaġa bħal din kienet kważi 4 snin ilu. U għax ħassejt li kont għadni jiblaħ ta' 18-il sena li ma jafx laqtu qalb il-headlines kollha u li kont ngħaddi mingħajr l-attakki u l-ħars ikraħ li kont ser nirċievu wara li nitkellem, qed le. Dan huwa sentiment li ħassejt u rajt f'kull ġenerazzjoni, b'mod partikolari u aċċennat fil-ġenerazzjoni tiegħi. U aċċettajt li nitkellem hawnhekk illum għax għadni jiblaħ ta' 21 sena li ma jafx laqtu qalb il-headlines kollha u li ma tantx jimpurtah mill-attakki u l-ħars ikraħ li ser jirċievu wara l-lejla. U aċċettajt b'mod partikolari għax f'waħda mill-laqgħat li kelli dawn l-aħħar jiem, kollega tampari qalt li intom tal-KSU tkellimtu biżżejjed fuq il-freedom of speech, aqtawa naqa'. Xi ħaġa li ssummatni, għalkemm ma stennejt xejn aħjar minn għandha. U biex taħxaq kollox, dan intqal fil-kuntest tad-diskors meqjus li tat Megan Mallija waqt il-gradwazzjoni tagħha. Issa li qiegħed qrib ir-realtà ta' ħajja wara dik studenteska, qed nistaqsi x'irrid u x'ser nagħmel b'ħajti. ċoe, qed naċċetta l-fatt li ser ikolli nirrispondihom xi ħin jew ieħor. Irrid ngħix f'post fejn gradwata mingħajr warrant, tingħata 100,000 euro direct orders grazzi għad-daddy, meta jekk jien nasal biex nigradwa nġib il-warrant ser insib starting pay ta' 1,000 euro fix-xahar. Jew f'post fejn irid niġġieled biex l-istudenti sħabi jieħdu l-istipendji li ħaqhom u li ġew imwiegħda meta l-istess Ministeru ma kellu l-ebda problema jsib u jħallas 15,000 euro għal kitba li ma nkitbitx. Ħafna jsaqsuni, imma minn fejn ġejja din l-apatija? Jew aħjar minn hekk kif ser insolvuha? M'għandi l-ebda risposta konkreta liha. Forsi ma jgħinx il-fatt li qatt ma kellna xi forma ta' soċjetà ċivili bi ħsieb indipendenti minn partiti ieħor qabel l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Forsi wkoll li l-ġenerazzjoni tiegħi ma taf bl-ebda ġlieda ideoloġika bħalma kien hemm fi snin passati bħal l-isħubija fl-Ewropa. Forsi l-fatt li l-ġenerazzjoni tiegħi twildet bombardament kontinwu ta' konsum ta' informazzjoni fisret li m'għandniex ħin biex nipproċessaw dak li ġara x'waslet xi ħaġa oħra. Forsi nħossuna kompliċi ma' dawk kollha involuti. Jew forsi sempliċement ma narawx biżżejjed tama u possibiltajiet fil-futur tagħna, allura x'inhu l-punt li tiftaħ ħalqek? Kif diġà qed m'għandix risposta għal dawn il-mistoqsijiet. Minkejja dan jien ċerti li ħafna daqsi mingħajr ma jafu jidentifikaw ma' dak li kitbet Daphne Caruana Galizia. Il-pinna tagħha fuq l-ambjent Malti, il-wirt viżiv, l-ikel, is-sewwa, il-korruzzjoni, l-inġustizzja, il-medjokrità u l-inkompetenza li tant aħna mdorrijin biha tibqa' tidwi u tiġi pruvata jum wara ieħor. Għalhekk bqajt imbellaħ meta l-istudenta Tampari qalet li l-KSU tkellem biżżejjed għax fajnejja l-KSU
bħal ħafna qdiet oħra, ma għamilx kwart ta' dak li kien hemm bżonn. Ħa deċiżjonijiet dubjużi u żamm lura meta kellu jkun fuq quddiem net. Hawnhekk nixtieq nagħmel appell lil dawk kollha li huma involuti f'xi forma ta' għaqda jew oħra, partikolarment dawk l-istudenti bħali, sabiex jagħtu ħarsa twila lejn dak li qed jagħmlu u dak li misshom qed jagħmlu, kif ukoll sabiex jagħmlu evalwazzjoni ta' min fejn ġejja li tliet magħhom. Kif kitbet Daphne, I am not one who says I have to eat. I'm one who says that I'll bloody well starve if that's what it takes. My value set does not include Maseratis. U hija l-ġenerazzjoni tiegħi, b'mod partikolari l-istudenti li jridu jkunu xhieta ta' dal-prinċipju. Nagħlaq billi nikkwota diskors tal-gradwazzjoni ta' 44 sena ilu, l-imkliem għadhom relevanti llum. Irridu nkunu xhieda tal-kapaċità li narfu niddistingu l-verità mill-propaganda, is-sinċerità mill-ipokrizija, l-integrità mill-opportuniżmu u l-ħelsien mill-jasar. U għax nemmnu li rridu naqdu dmirna lejn is-soċjetà, ma nistgħux nibżgħu quddiem it-teddid, il-vittimizzazzjoni u l-intimidazzjoni li l-awtoritajiet interessati jagħmlulna. Sakemm ma nimxux lejn dawn l-ideali, il-boloħ bħali ta' xi 20 sena li ma jafux laqathom qalb il-headlines kollha ser ikomplu jistennew u jittamaw u nittama li jitkellmu. Bħalma ilhom jistennew u jittamaw għal dawn l-aħħar 50 xahar sabiex toħroġ il-verità kollha u ssir ġustizzja sħiħa llum qabel għada. Grazzi. Din il-ġimgħa waħda miż-żewġ rebbieħa tal-Premju Nobel għall-Paċi, il-ġurnalista koraġġuża Maria Ressa, għamlet diskors fiċ-ċerimonja tal-premjazzjoni fin-Norveġja. Kien hemm punt li qajmet li laqatni b'mod partikolari dwar kif it-teknoloġija għandha s-saħħa ta' speċi ta' Alla ġdid. Teknoloġija li infettatna bil-virus tal-gideb, blan li tifret u tkattar il-biża, ir-rabja u l-mibeda. U kif dan kollu huwa theddida għad-demokrazija. Fil-verità, it-teknoloġija per se mhijiex it-theddida. Min jagħmel użu minnha biex jimmanipola lill-elettorat huwa theddida. Min jimpjega l-armati ta' trolls biex isiktu lil min jazzarda joffri opinjoni differenti huwa theddida. Huma l-politiċi li inkoraġġixxu dan l-aġir li huma theddida. Politiċi bla kuxjenza li jippropagaw il-miżedukazzjoni, jiġifieri edukazzjoni fqira, għarrieqa u taħsara. La qegħdin fuq is-suġġett tal-edukazzjoni, ma nistax ma nsemmix il-Ministru Justin Caruana li jekk tiftakru diġà kienet imġiela tirriżenja minn Ministru Għal-Għawdex, ġimgħa biss wara li ġiet appuntata minħabba l-konnessjoni tagħha ma' Silvia Valletta u dak li ġie żvelat dwaru. Jien kont nistenna li wara kedda bħal dik, kienet se tkun xi ftit aktar attenta f'xogħla. Imma le, bilkemm kienet għadha żanżnet l-iskrivenija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li ma raċ kif se tisfrutta l-pożizzjoni tagħha għal gwadan personali ta' min ma kienx jistħoqlu, għaskapitu ta' min suppost kienet qed isservi. Dik ironija, Ministru tal-Edukazzjoni li ma talmitx il-lezzjoni. Il-Ministru Caruana jidher li m'għandha l-ebda intenzjoni twarrab minn posta, nimmaġina li bejna u bejn ruħha għamlet kalkolu u rraġunat. Tajjeb, mela jiena l-5,000 euro fix-xahar għal 3 xhur irridu nirriżenja. U min ippjana li jobrom 5,000 euro kuljum lil dawk baqgħu jiddefenduhom u tajt mhux hekk. Fi kliem ieħor, il-Ministru Caruana qed tirraġuna li tagħha peanuts. Ħdejn min għadu għaddej f'risk bħal ħassa, ħdejn min approva miljuni ta' bonuses lid-diretturi tal-Vitals Global Healthcare tal-li ma għamlu assolutament xejn. Sfortunatament,
Din il-kwalità ta' politiċi li qed imexxu lil pajjiżna li jiġu jitmejlu mill-ġurament li ħadu. Politiċi tal-whataboutisms, politiċi medjokri, politiċi kriminali. U jidher li ħadd minnhom m'għandu farka self-awareness għax kollha jħossuhom kinks. Jippretendu li l-poplu għandu jirringrazzjahom tas-sagrifiċċju li għamlu meta għażlu l-ħajja pubblika. Kollha jistennew il-grazzi Ministru u l-proset Ministru, very smart Ministru. X'faqar ta' ħsieb, x'faqar ta' tmexxija. Politiċi li dejjem pronti jiftaħru kemm għamlu xogħol indispensabbli għal pajjiż, kollha jippuppaw ifakkruna kemm huma bravi. Jekk intom daqshekk kapaċi, mela ippubblikaw illum qabel għada kull kuntratt li ffirmajtu f'isem il-poplu Malti. Sħiħ, kelma b'kelma. Intom li sostnu li dejjem tagħmlu l-aħjar ftehim possibbli, x'qed tistennew biex timpressjonawna b'kemm intom qed teċċellaw? Suppost m'għandkomx taħbu, anzi, għandkom biex tiftaħru, mhux hekk? U żgur li ma tippubblikawhomx il-kuntratti l-iktar jekk huma kollha bħal tal-isptarijiet li sraqtu minnu fil-bżonn u minnu batut, jew dak il-monument tal-korruzzjoni li l-Electrogas. Din mhijiex inkompetenza, din kriminalità. U dawn id-deċiżjonijiet qegħdin fuq il-kabinett kollu kemm hu. Għax kollha kemm huma approvaw dawn id-deals u jekk ma qablux u baqgħu sikta, la darba għażlu l-omertà, mela issa jerfgħu r-responsabbiltà. U jekk nibda ndurhom wieħed, nibża li għandna hawn sal-ġimgħa d-dieħla mqar. Kollha nafu dwar il-frejjeġ ta' Bonnici, l-iżgiċċar ta' Carmelo Abela, ir-rigali ta' Rosien Kutajjar, il-messaġġi patetiċi ta' Edward Zammit Lewis, il-velenu ta' Glenn Bedingfield, in-nuqqas ta' sinsla ta' Edward Cicluna, il-manuvri ta' Chris Cardona, l-korruzzjoni ta' Konrad Mizzi, il-roadmap ta' Keith Cambry, il-gideb u l-consultancy fees ta' Joseph Muscat u l-kontinwità ta' Robert Abela. Minflok dan ix-xahar, peress li l-miliet kważi magħna, with apologies to Commissioner Helena Dalli, il-premju Stilla se niddedikah lill-Speaker tal-Parlament. Dr. Angelu, it gives me great welcome to pleasure you Farrugia. Mhux biżżejjed li għandna speaker li bagħti fid-dipartiment tal-speaking, imma għandna speaker li jsib diffikultà enormi jifhem ir-responsabbiltà li jġib miegħu is-siġġu li jaċċetta li jokkupa. Dottor Farrugia, ħa nispjegaħilek bil-mod. Int m'intix l-speaker tal-Partit Laburista fil-Gvern, ftemna? Irrispettivament x'hemm miftiem bejnek u bejn l-eks Prim Ministru Muscat. Inti, fil-kapaċità tiegħek bħala speaker, tirrappreżenta lill-Parlament kollu, jiġifieri il-Gvern u l-Oppożizzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar lill-elettorat li vvota l-membri parlamentari. Dottor Farrugia, li titmejjel bil-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika mhuwiex inkluż fil-job description tiegħek, u għad-dmir u dover tiegħek li tipproteġi s-sewwa u tikkundanna dak li hu ħażin. Għadek mandu ngħidx li d-dinja kollha tħares lejn Daphne Caruana Galizia bħala simbolu ta' kuraġġ, determinazzjoni u integrità, ma tistħix li rrifjutajt li semmi sala fil-Parlament ta' Malta għalija. Daqshekk tibża minn sidek. Nixtieq nikkonkludi billi nindirizza ir-raġuni vera li x'qegħdin hawn, billi nonora lill-eroj Maltija Daphne Caruana Galizia.
Fuq kollox, dan huwa l-għana ħari tagħna li naraw li ssir ġustizzja mal-familja tagħha u mal-istejjer tagħha. Daphne Caruana Galizia verament kienet ċempju tad-dawl fid-dalma tal-korruzzjoni li jum wara jum kienet u għada qed taħkem lil pajjiżna b'mod allarmanti. Għax il-ġurnaliżmu ħieles, il-ġurnaliżmu kuraġġuż, dak li għamel, jinvestiga, jinforma u finalment idawwal. Il-ġurnalisti investigattivi jum wara jum jistinkaw u jinsistu li jikxfu l-verità. Jiena ċerta li huma dejjem konxi mir-riskju li jġib miegħu x-xogħol tagħhom. Għalhekk dejjem għandna nsostnuhom, għaliex għandhom dritt jagħmlu xogħolhom mingħajr biża', għaliex aħna lkoll għandna dritt tal-informazzjoni u għaliex mingħajr ġurnaliżmu ħieles il-qarnita tkompli testendi s-swaba u terġa' twaqqa' d-dalma fuq pajjiżna u fuqna lkoll. Grazzi. Nirringrazzja lil kellima kollha tal-lejla, lil Matthew Grech, lil Bena Chase, lil Neil Zara u fl-aħħar lil Luizel Vassallo. Grazzi ħafna. Wasalna fit-tmiem ta' din il-velja. Infakkar lil Prim Ministru Robert Abela illi għaddew kważi 4 xhur bil-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta pubblika li barra li konkludiet l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia huwa riżultat dirett tal-kultura ta' impunità li rrid u koltiva Joseph Muscat, il-bord tal-inkjesta għamel diversi rakkomandazzjonijiet dwar it-tisħiħ tal-ġurnaliżmu u l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Sissa ma sar assolutament xejn. Il-ġurnalisti indipendenti għadhom jiġu medda u l-unika soluzzjoni li sab il-gvern ta' Robert Abela hija li jirregola lill-ġurnalisti. Prim Ministru, il-ġurnalisti indipendenti mhux regolarizzazzjoni għandhom bżonn, imma protezzjoni. Għaliex għadek twebbes rasek? Għaliex il-gvern tiegħek ma jridx jitgħallem il-lezzjonijiet qarsa tal-assassinju ta' Daphne? Għaliex għadek tinsisti fuq il-kontinwità minkejja diversi pariri li qed jingħatawlek hawnhekk kif ukoll minn barra minn Malta? Għaliex ma tridx tieħu deċiżjonijiet meħtieġa biex dan il-pajjiż jibda jimxi l qudiem? Qabel ma ngħaddu għall-innu Malti, nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb. Niltaqgħu fis-16 ta' Jannar. Fi kliem il-President ta' Repubblika, Robert Aquilina, f'waħda mill-gazzetti bil-Malti illum, nikwota. Nixtieq li matul is-sena l-ġdida ma jkollniex għalfejn nipprotestaw. Mhuwiex delizzju tiegħi u ta' sħabi li noqogħdu nikkampjaw għal 3 ijiem u 3 iljiem qudiem id-depo fil-kesħa u fix-xita minflok ingawdu s-sħana ta' djarna u l-kumpanija tal-familja tagħna. Però dan ma jiddependix minna. Jiddependi biss minn kif se jkunu qed iġibu ruhom dawk li fdajnielhom it-tmexxija tal-istituzzjonijiet u tal-gvern ta' pajjiżna. Maħna nitolbu xejn speċjali, anzi, qegħdin ninsistu għal dak li f'pajjiż serju huwa sempliċement ovvju. Jekk irnexxielna naslu, is-sena d-dieħla nkunu tajna rigal tal-miliet imprezzabbli lil ulilna kollha. Issa nitlobkom tixellu t-torċ tal-mobiles biex flimkien inkantaw l-innu nazzjonali. Il-lejl tajjeb.